دی مونک میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ انتہائی گہری اور مستند مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے، اور ہم جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دیوان فروخ اسپننگ ملز لمیٹڈ، یعنی DFSM۔ DFSM۔ یہ کمپنی 2003 میں قائم ہوئی تھی اور ان کا کام فائن کوالٹی دھاگا بنانا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 2015 کے بعد سے آج تک یہ کمپنی منافع بخش نہیں ہو سکی۔ بالکل نہیں ہو سکی۔ آج ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ ایک کمپنی مسلسل خسارے کے باوجود پوری ایک دہائی تک کیسے زندہ رہتی ہے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں 2 بنیادی مالیاتی اصطلاحات واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ سب کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ٹاپ لائن، یعنی کمپنی کی کل سیلز یا سر فہرست آمدنی، اور دوسری ہے باٹم لائن، مطلب سب خرچے نکالنے کے بعد جو خالص منافع یا نقصان بچتا ہے وہ۔ بالکل، اور باٹم لائن ہی اصل کہانی بتاتی ہے۔ چلیں اس الجھی ہوئی کہانی کو سلجھاتے ہیں۔ موجودہ مالیاتی تباہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ زوال شروع کیسے ہوا۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر ہم ان کے شیئرز کی بات کریں تو جون 2025 تک کمپنی کے پاس کوئی 97.751 ملین شیئرز ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ عام عوام کے پاس 60.34% حصے ہیں، جبکہ دیوان موٹرز جو کہ ایک ایسوسیٹڈ کمپنی ہے، ان کے پاس 38.62% ہیں۔ یعنی عام لوگوں کا پیسہ سب سے زیادہ لگا ہوا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم 2019 پر نظر ڈالیں تو ان کی جو ٹاپ لائن تھی، مطلب کل سیلز، وہ 37.22% گر کر صرف 482.92 ملین روپے رہ گئی۔ اتنی بڑی گراوٹ کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ورکنگ کیپٹل کا ختم ہونا تھا۔ اب یہ ورکنگ کیپٹل کیا ہے؟ جی، یہ بتائیں۔ مطلب یہ وہ روزمرہ کا سرمایہ ہے جو آپ کو فیکٹری چلانے، کچا مال خریدنے اور مزدوروں کو پیسے دینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کے پاس یہ سرمایہ بالکل ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پر دھاگا بنانا پڑا، جسے ہم ٹول مینوفیکچرنگ کہتے ہیں۔ مطلب کوئی اور کپاس لا کر دیتا تھا اور یہ صرف مشین چلاتے تھے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو اور آپ اسے دھکا لگا کر سفر جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اور پھر دھکے لگاتی اس گاڑی کو 2020 میں کووڈ کا جھٹکا لگ گیا۔ کووڈ؟ جی، کووڈ کی وجہ سے ان کی سیلز مزید 10.55% گر گئیں اور صرف 431.98 ملین روپے رہ گئیں۔ اچھا، تو دھکے لگانے کے بعد جب ہم 2021 اور 2022 کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ایسا لگا جیسے گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، مطلب سیلز بڑھیں لیکن نقصانات کم ہونے کے بجائے مزید خوفناک کیوں ہو گئے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیلز کا بڑھنا ہمیشہ منافع کی ضمانت نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 2021 میں سیلز میں 39.96% اضافہ ہوا اور 2022 میں مزید 15.24% بڑھ کر یہ 668.24 ملین روپے تک پہنچ گئیں۔ تو پھر باٹم لائن تو بہتر ہونی چاہیے تھی نا؟ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ایندھن، بجلی، تنخواہوں اور سب سے بڑھ کر شرح سود یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا، اس نے سارا فائدہ نگل لیا۔ مطلب خرچے اتنے بڑھ گئے کہ سیلز کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2022 میں ان کا جو مجموعی نقصان تھا وہ 372.48% بڑھ کر 117.110 ملین روپے ہو گیا۔ ارے باپ رے! اور پھر 2023 میں تو انہوں نے اپنا پلانٹ ہی آدھا سال بند رکھا، ٹھیک ہے نا؟ جی، آدھا سال پلانٹ بند رہا۔ اور پھر جب ہم 2024 میں آتے ہیں تو انہوں نے ایک اور حیران کن قدم اٹھایا۔ یہاں آ کر کہانی واقعی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ 2024 میں کمپنی نے اپنے قرضوں پر 109.126 ملین روپے کا مارک اپ یعنی جو سود بنتا تھا وہ جان بوجھ کر اپنی بیلنس شیٹ میں شامل ہی نہیں کیا۔ بالکل نہیں کیا، تاکہ خالص نقصان کچھ کم دکھایا جا سکے، جو کہ پھر بھی 383.06 ملین روپے تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی
2024 में कंपनी ने 79.85 मिलियन रुपए की अदर इनकम यानी अदर इनकम भी जाहिर की, जो दरअसल पुराने शुकूक शुबहात वाले कर्जों की वापसी यानी प्रोविजन रिवर्सल थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सूद की रकम को खातों से गायब कर देना एक टूटी हुई टांग पर महज पट्टी बांधने के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल है। क्या इससे असली बीमारी छुप सकती है? नहीं छुप सकती। इसे हम अकाउंटिंग की जबान में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब आप सिर्फ कागजों पर चीजें बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आपके पास कैश नहीं है। और जो प्रोविजन रिवर्सल है वो भी महज एक कागजी एंट्री है। इससे बैंक में कोई असली पैसा नहीं आता। तो जब टूटी हुई टांग पर पट्टी काम नहीं आई तो 2025 में कंपनी ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया। जी, और वो फैसला बहुत सख्त था। उन्होंने सबसे पहले तो छांटी शुरू की। 2025 में अपने मुलाजमियों की तादाद 2200 से कम करके सिर्फ 134 कर दी। यानी इतने सारे लोगों को निकाल दिया? बिल्कुल। और इस साल उनकी सेल्स भी 50.88% गिरकर सिर्फ 219.25 मिलियन रुपए रह गईं। ये तो एक मुकम्मल तबाही लग रही है। लेकिन फिर उन्होंने एक और काम किया, टेक्नोलॉजी की तब्दीली। जी, यहाँ उन्होंने अपनी पुरानी रिंग स्पिनिंग टेक्नोलॉजी बेच दी और इस पर 21.046 मिलियन का मुनाफा कमाया। अच्छा। और उसकी जगह नई ऑटोकोर स्पिनिंग टेक्नोलॉजी लगाई। अब ये ऑटोकोर क्या है, ये समझना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये बताएं। ये एक बहुत ही जदीद और खुदकार मशीनरी है। इसमें मजदूरों की जरूरत कम होती है, इसीलिए उन्होंने लोग निकाले, और ये बिजली कम लेती है, जिससे इखराजात में काफी कमी आती है। लेकिन अगर उनके पास कैश नहीं था तो उन्होंने ये नई मशीनरी खरीदी कैसे? ये एक अच्छा सवाल है। उन्होंने इसके लिए अपनी ही एक मुतालिका पार्टी यानी किसी रिलेटेड पार्टी से बगैर सूद का कर्ज लिया। अरे वाह! लेकिन 2025 में जो सबसे बड़ा जादू था वो उनका रीवैल्यूएशन सरप्लस था। ओह, वो तो कमाल ही था। मतलब कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी और असासों की मालियत का दोबारा तखमीना लगाया, जिससे उनका कैपिटल रिजर्व 2164 मिलियन से उड़ान भरकर 10,889.933 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। बिल्कुल। और इक्विटी 747% बढ़ गई। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका घर जल रहा हो, लेकिन आप इस बात पर खुश हो कि आपने इंटरव्यू के लिए नया सूट पहन लिया है। बड़ी जबरदस्त मिसाल दी आपने। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस वाकई सिर्फ कागजों की हद तक अमीर बनना होता है। आपके पुराने असासों की मौजूदा कीमत कागज पर तो बढ़ जाती है, लेकिन इससे फैक्ट्री चलाने के लिए कैश नहीं मिलता। कैश तो नहीं आता। अलबत्ता इस नई मशीनरी का थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ। अगर हम माली साल 2026 की पहली छमाही यानी FY26 की रिपोर्ट देखें तो उसमें सेल्स में 46.81% इजाफा हुआ, जो कि 112.7 मिलियन रुपए बनता है। अच्छा। और सबसे अहम बात ये कि लागत में सिर्फ 12.11% इजाफा हुआ, यानी मशीन अपना काम कर रही थी। तो नया सूट तो आ गया और सेल्स भी कुछ बेहतर हुई, लेकिन क्या आग बुझ गई? ये असल सवाल है। आइए इस बैलेंस शीट के जादू से बाहर निकलकर कर्ज दहंदना यानी लेंडर्स के तल्ख हकीकत को देखते हैं। अगर हम इन तमाम कड़ियों को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखें तो हमें एक ऑडिट की इस्तिलाह को समझना होगा, जिसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। गोइंग कंसर्न, ये क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब है किसी भी कारोबार की मुस्तकबिल में जिंदा रहने और अपना काम जारी रखने की सलाहियत। जब ऑडिटर्स को लगता है कि कंपनी मजीद नहीं चल सकती तो वो उस पर शक का इजहार करते हैं, और DFSM के हालात में इस गोइंग कंसर्न पर शदीद तरीन शुकूक व शुबहात हैं। ओह, वो क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की मौजूदा जिम्मेदारियां उनके असासों से 1.73 बिलियन रुपए ज्यादा हो चुकी हैं। 1.73 बिलियन रुपए, ये तो बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। जी, और इनका जमाशुदा नुकसान 2.204 बिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। बात सिर्फ यहां तक नहीं है। कंपनी अपने रीस्ट्रक्चर्ड कर्जों, जो कि 393.602 मिलियन रुपए के थे, और उनके 208.513 मिलियन रुपए के मार्कअप पर डिफॉल्ट कर चुकी है। यानी उन्होंने बैंकों को पैसे देने से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। उनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की सहूलियात खत्म हो चुकी हैं और अब बैंकों के साथ उनकी बाकायदा कानूनी जंग या लिटिगेशन जारी है।
تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ چونکہ 60% شیئرز عام عوام کے پاس ہیں تو اس سارے قانونی اور مالیاتی طوفان کے دوران ان بیچارے لوگوں کے سرمایے کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ جب بھی کوئی کمپنی اس طرح کے ڈیفالٹ یا دیوالیہ پن کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے ان بینکوں کو پیسے ملتے ہیں جن کے پاس اثاثے گروی رکھے ہوتے ہیں۔ یعنی عام شیئر ہولڈر سب سے آخر میں آتا ہے؟ بالکل آخر میں۔ اور جس کمپنی کے اثاثوں سے زیادہ اس کی ذمہ داریاں ہوں وہاں عام شیئر ہولڈر کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، ان کا پیسہ تقریباً ڈوب چکا ہوتا ہے۔ یہ بات ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ایک کمپنی پورے 10 سال تک 1 روپے کا بھی خالص منافع کمائے بغیر صرف قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ اور کاغذوں پر اثاثوں کی مالیت بڑھا کر زندہ رہ سکتی ہے تو یہ ہمارے پورے مالیاتی اور صنعتی نظام کے بارے میں کیا ثابت کرتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ کیا ایک کاروبار واقعی زندہ ہوتا ہے یا وہ کاغذوں پر صرف ایک زومبی بن کر رہ جاتا ہے؟ ناظرین کو اس پہلو پر خود سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کن مخصوص عنوانات یا کن کمپنیوں کے مالیاتی حالات پر اس طرح کا ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے کامنٹس کا انتظار کریں گے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.